aliyepanga ni Mungu, yeye ndo anayeamua. Mwamuzi wa yote ni Mungu, yeye ndo anaamua. Usiraumu, shukuru Mungu tu. Nibyo tutakusabye ukabituha kuko byose wewe ubitandukanye n'imbabazi mu ryatuna ryawe ryera ndasabye n'ibyo. Amen. Amen. Wana watu waje huku kule kujua kama kiki zimo kutenga That's not it. The bigger one. Angie. Hurry up. So it's this kind there. You need to break that one. Maybe you need to try that one. Zeka tubaga nyingi koko. Omba Mungu. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, Mungu mweza yote, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Asante. Muda imefika kwa kukuita mfalme wa amani, uweze onekane kwa upande wetu. Ulisema mahali wawili wanapatikana kwa ajili yako wewe utakuwa watatu. Ndiyo. Baba, tunakualika katika kazi inataka fanyika hapa, uonekane kuwa mwanzo hadi mwisho. Baba, tunakuamini na tunajua mfalme wa amani, ulisema neno lako tukutafute, na muda ni hii Baba, tunakutafuta ili tukuone kwa siku ya leo. Angalia hizi roho zinakubali mfalme wa amani kukuchagua Baba. Shusha Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi kwa wakati hii, tuone mkono wako na ishara zako zifanyike katika mchana hii. Ninajua Baba una mpango mzuri kwa ajili ya kundi lako ndogo hili Baba, tunakutumainia, hatuna mahali pengine pa kukimbilia pasipo wewe. Ulisema njia ni moja, ni hii, pasipo kupitia njia hii hatutakuona. Na kwa hiyo Baba, acha wewe mtangulizi, na utakapomaliza tutakushukuru. Mpango yote ipitikane kupitia mapenzi yako kwa dia mwanzo hadi mwisho. Asante kwa kuweza kutusikiliza. Tunanyamanjisha makusudi yote ya shetani katika kipindi hii, uonekane kuwa alfa na omega. Baba, tutakutukuza. Asante mfalme wa amani, asante kwa kuona turuhusu tena kwa siku ya leo uliochagua kama leo hii. Mbingu ninaamini Baba ni furaha na furaha sahihi, na sisi tunataka kufurahi kufuatana na neno lako. Asante kwa kutatenda, nipitia jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Amen.
Asante sana. Tunaendelea na neno la Mungu, kwanza kujua kama ni kitu gani kimetukusanyisha hapa, ndio tunaendelea nayo. Na maana tumekuja hapa ni kwa sababu ya ubatizo, ndio maana tuko hapa nje. Ingekuwa si hivyo tungekuwa tuko ndani ya. Na ubatizo una maana yake, sijui kama wabatizwa wananisikia. Acha nisimame hapa ndio mnione vizuri, ndio mtakuwa mnanisikia. Tuko hapa kwa sababu ya ubatizo. Tusikilize kidogo alafu tupite tunabatiza. Ningeomba mtu atusomee kitabu cha Yohana 3:23. Yohana 3 igice cha 3:23. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Yohana 3:23 inasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Amen. Watu wazima wakamjia huko ili kubatizwa. 14 hii hiyo 23 tu. Asante. Asante sana. Tukasome ndabona abandi bafise Kirundi, tugomba dusome hama tuce tubandanya n'ibikorwa. Yohana 3:23. handitswe ngo, kandi Yohana nawe yabatiriza ahantu ahitwa Ainoni hafi y'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi, abantu baraza barabatizwa. Tumesema kwamba ubatizo unafanyika kila mtu anaiona, lakini kuwa ubatizo unakuwa ndani ya mtu aliyeokoka, sio wokovu wenyewe. Kubatizwa sio wokovu. Mtu anaweza kubatizwa asipate wokovu, lakini ni tendo linalotoka ndani linakuja kuonekana nje. Watu wanaona kwamba fulani amebatizwa, lakini ni tendo linatisa chini ya maji. Ndiyo ubatizo wenyewe. Yani mtu unachovya kitu ndani ya maji kinalowana, sio kwamba ni maji ya kuweka kwenye kichwa. Kama uliweka maji kwenye kichwa, ina maana sio ubatizo. Ubatizo wenyewe hapa unatuonyesha kwamba ni ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji. Ndiyo maana hapa ambapo tumesoma, mwalimu amesoma vizuri, kile kitabu kimeandikwa vizuri. Kuna vitabu vingine haviandikwe vile, lakini hapa tumesoma kwamba Yohana naye alikuwa anabatiza kule Ainoni karibu na Salimu, na pale palikuwa na maji mengi. Yani ubatizo unafanyika ndani ya maji mengi. Kama hujabatizwa ndani ya maji mengi, ina maana haujabatizwa, kwa sababu nayo hiyo ina maana yake. Maana ya kubatiza, umefufuka pamoja na Yesu, na kile kitu ambacho kitafufuka wakati huo kinakuja ni kitu kipya. Sio yule mtu wa zamani tena. Unafufuka mpya, yani unazamishwa, unatoka pale, dhambi zote unaacha. Kama wari umwana utubaha abavyeyi, biza gusigara hajya mu mazi. Uvyeyi bibaha abavyeyi neza, bagutumye ukagenda, bakubwiye ijambo ukaryumva. Ina maana utu wa kale wote unabaki, unakuwa mtu mpya. Ni kufa pamoja na Yesu na kufufuka pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Amen. Nilikuwa ndo nikufa kubatizwa gusa ngako ndiye mu mazi au nimepewa jina mpya la Ukristo kwamba nimebatizwa. Hapana.
kubatizwa unaacha kile kichocho, vile vyote vibaya ambavyo ulikuwa unavifanya unaviacha, unakuwa mtu mpya kwa sababu umefufuka pamoja na Kristo. Na maana nyingine ya ubatizo ni tamko kwamba unaonyesha watu wa dunia kwamba wewe unakuwa mtu wa Kristo. Wewe unaonekana kama mtu wa Yesu kwa sababu umeisha batizwa. Amina. Amina. Wale wote waliompokea aliwafanya kuwa watoto wake. Abamwakiriye bose baca bahinduka abana biwe. Ndio hivyo tulikuwa tunasema kwa kifupi maana ya kubatizwa. Na wewe mtu uliyeko hapa, kama ulibatizwa na hukubadilika, ina maana hujabatizwa, ungali mpagani, mtu mwenyewe hana dini. Lakini ubatizo ni kubadilika na kuonyesha mataifa kwamba mimi ni wa Yesu. Hata mtu akikukutana sehemu pale, unasema mimi ni wa Yesu. Hata wakiwa wanaua mtu au wanatafuta mtu, waseme tunatafuta watu ambao wanakubali kwamba ni watu wa Yesu. Wewe utasema mimi ni wa Yesu, sababu umeisha batizwa, ulishabatizwa. Amen. Amina. Na ubatizo ni kutii, ni amri ya Yesu. Yesu mwenyewe aliamuru wanafunzi wabatize. Yaani ukikubali unatii, kwa sababu Yesu ndiye aliyesema. Wewe ukikubali kubatizwa, ina maana unatii neno Yesu alilolisema, unalitii. Ndiyo maana utaamua kubatizwa. Yaani utakuwa wewe ni mtiifu, unatii neno la Mungu. Amen. Amina. Ni kutii, kubatizwa. Yaani umetii. Kama hujabatizwa haujatii, kwa sababu Yesu ndiye aliyesema kwamba wote nendeni ulimwenguni pote muwafanye mataifa kuwa wanafunzi wake. Na wewe kama hujabatizwa, ina maana hujatii neno ambalo Yesu alilolisema. Naona tumalizie hapo, hayo yametosha. Leo wabyumvise uvuye ngaha papa avuze na mama uce wumva ati papa avuze iki, mama avuze iki. Hapana, papa na mama twese tuvuze ukaca bibaho ukavuga baravuze kubera wamaze kubatizwa. Biga byose vya mbere gire biga vya kera nemo mama avuze kamuria ucugenda. Okay? Asante. Kwemeza yuko kubw'icyaha cya Adamu umuntu wese akomoka kuri we yononekaye mu kameremere kiwe, bituma ahora akora ibyaha kuva mu mavuka, kandi ko ubugingo busha no gufatanya neza n'Imana bijyanwa no gucungurwa nayo ku bwa Yesu Kristo bisa. Aba bantu bizeye yuko ibyo ari iby'ukuri, kandi mu kumvira icyagezwe cya Kristo bajanywe no kwatura yuko bogejwe ibyaha byabo mu kubatizwa n'amazi kwabo, batanga ikimenyetso cy'uko bogejwe imbere mu mutima, bakabona ubugingo busha muri Yesu Kristo babuhawe kubwo kwizera. Nuko rero turabinginga ngo mubasabire kugira ngo ibyo bagiye gukorerwa bibabere umwete no gushitsa amasezerano basezeraniye Imana, kandi bitume bahora bozwa bagahindurwa basha mu mpwemu yera. Dusenge. Mana ishobora byose, uhoraho udahemuka ku masezerano yawe, kandi amasezerano yawe ariyo
ariyo kwizigirwa rwose. Turasabira aba bantu kugira ngo uko baje kubatizwa bashobore gushirira intahe muri ko by'ukuri uko bogejwe mu mitima kubwo kwizera amaraso yoza y'umwami wacu Yesu Kristo. Sorry. Turagusavye ngo bahore banezererwa uguharirwa ibyaha no guhabwa impwemu wawe yera agume muri bo, no gufatanya n'ishengero no kumenya badakekeranya ko bazojurwa ngo babe mu bwiza bwawe mu bihe bizoza. Abantu bari guhaguruka none barahagurutse. Yesu Kristo yaravuze ati, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa n'ababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku mwero w'isi. Mwebwe muje hano kugira ngo mubatizwe n'amazi, mwumvise uko aba bantu basavye ko Imana ikomeza kubakunda ikabashica ku bwami bwayo budashira bwo mw'ijuru, kandi Imana ariyo ihora ishica amasezerano yayo yasezeranye mu mwana wayo w'ikindi shengero ko muzokomeza kwizera ijambo ryera ry'Imana, kandi ko muzokwitondera ivyagezwe vyayo. Ibibazo biraza ibibazo niyera haragiye ibibazo. Mbega ikibazo ca mbere, mbega Mpwemu yera abwiririkanya n'umutima wawe yuko wahariwe ivyaha vyawe kubwo kwizera Yesu Kristo umwami wacu? Ego. Ego. Ca kabiri, mbega uzokwanga Satani n'ibikorwa vyiwe vyose no kwihimbaza n'icubahiro vy'iyi si iri kure y'Imana no kwifuza kubi kw'abanyavyaha ngo ureke kubikurikira canke kurongorwa navyo? Ego navyase. Ego vyanse. Okay, gatatu, mbega urizera Imana Data wa twese ashobora vyose, umuremyi w'ijuru n'isi, kandi urizeye Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege umwami wacu? Urizeye ko yasamwe inda ya Mpwemu yera akavyarwa n'inkumi Mariya atararyamana n'umugabo, ko yababajwe ku musaraba agapfa agahambwa, ko yazutse ku munsi ugira gatatu, ko yaduze mu ijuru kandi akaba yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese ashobora byose, kandi ko azovayo ku mperuka y'isi aje guca urubanza rw'abazima n'abapfuye. Kandi urizera Mpwemu yera no gufatanya n'ishengero no guharirwa ivyaha no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira nitwamara gupfa? Ibyo byose ndabizeye. Iki ca kane, mbega uragomba kubatizwa wizeye utyo? Ico ngomba. Amen. Amen. Ico ngomba. Ca gatanu ni ca nyuma iki, mbega mu gufatanya n'ishengero uzohora wumvira ivyo Imana igomba, ukitondera amategeko yayo yera, ukayagenderamwo imisi yose y'ubugingo bwawe? Zogerageza kubikora. Imana kubikora. Asha. Imana. Amen, amen. Amen. Turagushima ko kuri mwiza, icyubahiro ni icawe. Turakwereka uru rugomero ruri hano, imbere ya vyose umanje uruhumanure,
rweje rutunganye. Hanyuma abagiye kubatizwa hano babatizwe mu mazi meza ashobora koza ivyaha, bahambanywe na Yesu, bazuranywe nawe ari basha ari bazima, kubera uzoba wamaze koza no gutunganya aya mazi meza ari hano. Uzoba ukoze Mana, uyahumanure yose, uyeze, uyatunganye, hanyuma ibikorwa bigiye gukorekeramo bibe vyera mu izina rya Yesu, amen. 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 Asante sana. Nyera Perusi ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amen. Yesu anaweza, Yesu anaweza, zangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera.
Amen. Yesu anaweza. Yesu anaweza, shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza, shangilia, Yesu anaweza. Yesu shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza, shangilia, Yesu anaweza. Tukafanya hii kazi yako vizuri, na hii kazi hapa imemalizika. Tunaendelea na kazi nyingine. Mungu tende ishara na miujiza uonekane kwa kila mtu, na ishara na miujiza kuonekana. Hawa watu ambao wamebatizwa leo tunawaombea amani, nguvu, wapate afya nzuri ndani ya kazi yako, kwa sababu wewe watendee mema na utazidi kuwabariki, kwa sababu neno nasema kwamba bado tungali katika dunia hii, kuna matatizo, kuna vitu vingi vinaweza kuwasababishia waanguke, lakini tunawasimamisha kwenye mwamba usiotikisika, na huyo mwamba ni wewe Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa kuwa utaendelea kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Tuangalie wimbo wa wokovu wa 291. Mimi mwenye hatia nimekombolewa, Mwokozi
pangu pa raha milele. Hapo nitakaa, kwa maana nimepatamani. Hakika nitavibariki vyakula vyake, wahitaji wake nitawashibisha chakula, na makuhani wake nitawavika wokovu, na watawala wake, watauwa wake watashangilia. Hapo nitachipukizi na taa hapo nitachipuzia Daudi pembe, na taa nimetengeneza masia wangu. Adui zake nitawavika aibu, bali juu yake taji lake litawastawi. Amen. Maana turagushimiye, turakuguruke Papa kuri Imana nyama. Maana twagiye twirabira biganza byawe, turaba muturinde tuzigamiza amaso. None Mana waturinze tuzigama, nawe Shetani yagume dutera imyambi hirya no hino, ndwara. Mana yo mwisho ariko uri kumwe nawe, nyamba umwari kumwe kumuka wazima, ubushake bwawe kibirege. Ndio twavuga impundu n'amashimwe Papa tusubire. Mana yo mwisho akanya n'isaha bakabizama kwawe, turasabye Mana urongore porogaramu yose ndakorekaga basakuza abantu. So dusabye Mana yo mwisho, turasabye abamarayika bawe barantambara turwanirire bakarare kuri twebwe. Mana yo mwisho kuko uri Imana y'Imana, kandi waravuze umuntu arosaba arokugura, umuntu arosaba arasaba. Turasabye uburinzi buva kuri wewe Papa. Mana no habarinde no kukakwiza mu ndirimbo ugaruka nabo. Numuvuga ngo tubahaza kutubwiriza Mana byo mutekereye, byo mutekereye kibirenge. Yele yasama arawe kugira Mana yo mwisho, ko arawe yivugiye ntacyosora Mana. Mana nanze mu hagire gusa saka ko doparika programu ko Mana turamushimiye twakiriye. Abana usakuru urugamba kibirenge kizima baje ubongereza ingufu n'inkomezi kibereye kizima, uko bave n'abatawe ijambo ryawe Mana yo mwisho. Uko asikajya abambere n'abadakora basikara uko basikira abambere kibereye kizima. Ibidogo byose karaye baguye mu mabarabara yose baramutse Kristo bahawe kurira mu izina rya Yesu. Ibyo bateri ibicitaza Mana turabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana turagushima, turagushima ko uri Imana.